स्टडी साइंसेस यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत। आशा करी आपण समस्ते खुशी रे थिबे। आजिर वीडियो रे आमे आलोचना करिबा ओडिया व्याकरण रो एक गुरुत्वपूर्ण विषय जार नाम होउची क्रिया। आपण समस्ते जानिथिबे कि हमर जे पांच प्रकार रो पद रहिछि, हमर जो पांच प्रकार रो पद रहिछि कोन कोन न विशेष्य, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया। तो से पांचटी प्रकार पद मानक मध्यरु क्रिया होउची अन्यतम, सबुठारु मुख्य कहिले चल। तथा आम क्रिया विषय रे किछि धारणा आग क्लास मानक आम नहीं कौन नहीं ना आमर क्रिया होउछि कौन क्रिया होउछि एक पद जो कौन जना पड़े जो किछि कार्य हेउथिबार हेबार आमको जना जाए। आम एटा देखी है। आज आम देखा आक्षरिक भाव में क्रिया काहाकू कहा जाए तार किछि उदाहरण देखा सहित आमर जो धातु कौन है, धातु कौन, क्रियावाचक विशेष्य कौन एवं से क्रियावाचक विशेष्य सहित क्रियार कौन पार्थक्य रही से गुड़ा ए वीडियो रे आमे आलोचना करवा। जदि आपण वीडियो को नुआ करी देखुछंती, चैनल को नुआ करी आसीछंती ताले निहाती भाव रे गोटी सब्सक्राइब करि देबे एवं सांग माननकु शेयर करि देबे। आउ जदि आपण प्रीवियस क्लासेस रे जो वीडियोस जो क्लास गुड़ा हेछि जो व्याकरण रो क्लास गुड़ा सरी जदि आपन सेटा देखि नांती ताले डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि, आपन निहाती भाव रे थरे जेकी सेटा को देखि नेबे। तो चलंतु आमे क्रिया विषय रे आलोचना करिबा। तो वर्तमान मु कहिछि कि आगो क्लास मानक रे मध्य मु कहिछि कोन कहिछि क्रिया हेउछि एक पद। से पद कोन करे, से पद कोन करे, से पद कौन सी कार्य हेबार हेउथबार आमको सूचना मिले। इजिली आपण मन रखिबे जो पदरु कौन सी कार्य हेउथबार आमको सूचना मिलुछि ताहाकू आमे क्रिया बोली कहिताउ। बुझिले, ताहाकू आमे कोन कहिताउ, ताहाकू आमे क्रिया बोली कहिताउ। तो वर्तमान किछि आमको उदाहरण देइछि, से उदाहरण रु आमे देखिबा कि क्रियाटा केउटा आमे बाछिबा। तो चलंतु एटी जो तीनोटी उदाहरण आमको देइछि सेटु आमे बाछिबा कि क्रियाटा केउटा। देखो गायत्री गीत गाउछि, तो गाइबा कामटा होउछि, तो एटारे गाउछि आमर क्रिया। से बोली पवित्र पुराण पढ़ुथिला, पढ़िबा कामटी होउछि पढ़ुथिला बेले आम एटा कोन क्रिया। सेही बोली गोविंद पड़िया रे खेलिबो, ता माने खेलिबो कार्यर आमको सूचना मिलुछि जे कामटा हेबो एवं केउ क्रियार आमको सूचना मिलुछि खेलिबा क्रियार आमको सूचना मिलुछि। तो ए गुडा गुटे गुटे आपणकर क्रिया हेइ जिवे हैला। काहीकि ना एटा कौनसी कार्य हेबार होउथबार किंबा सरी थिबार आमको सूचनाटा दउछि हैला। आउ गोटे आपण मने रखिबे कि क्रियावाचक विशेष्य जेते बेले आमे विशेष्य पढुतले सेते बेले क्रियावाचक विशेष्य विषय रे आमे आलोचना करितले कि जदि क्रियार केवल नाम को बुझाइबो हैला, केवल कोन बुझाइबो, केवल क्रियार नाम को जेमती हसिबा, मने करंतु काली कहीदेला आपण को हसिबा, तो एठारे आपण जानी पारुछंती केतेबेले कामटा हेबो कि कामटा सरीछि कि आउ किछि सूचना हमको मिलिछि, केवल क्रियार नामटा आमे जानी पारुछे कि हसिबा। तो एगुडा कोन, एगुडा होउछि आपणकर क्रियावाचक विशेष्य। काहीकि ना एगुडा करू किछि ता माने कार्य हेबार हमको सूचना मिलुनी, किंतु जेउ पदरु किछि सूचना मिलुथबो ताहाकू आमे कोन कहउथिले, ताहाकू आमे क्रिया बोली कहिथिले। एवं से क्रिया जहा अछि सेटा आमे ए तीनोटी उदाहरण रु बाछिले। प्रथम उदाहरण रु आमे बाछिले गाउछि, द्वितीय रु बाछिले पढुथिला, गरु आमे बाछिले खेलिबो। तो ए जो तीनोटी आमर उदाहरण देखिले से विषय रे तले व्याख्या कराइछि। चलंतु एटा को मध्य आमे पढिकी क्लियर हेइबा हैला। देखंतु कला अक्षर रे गाउछि, पढुथिला, खेलिबो क्रियापद एटा आमे देखिले। गाउछि रु कोन गाइबा, पढ़ुथिला रु कोन केउ क्रिया पढ़िबा, ओ खेलिबो रु केउ क्रिया खेलिबा कार्यर आमको सूचना मिलुछि, क्रिया बा कार्यर आमको सूचना मिलुछि। अतएव एगुडा कोन, एगुडा गुटे गुटे कार्यसूचक पद कोन, कार्यसूचक पद जहा कि कोन क्रिया। देखो एटारे क्रिया काहीकि एटा को क्रिया को हागला, काहीकि ना एगुडा कोनोसी कार्यर सूचना आमको दउछंती। जेमति देखंतु खेलिबो ता माने कामटा हेबो, हेइनी कामटा हेबो, भविष्यत रे कामटा हेबो। सेही बोली भाव रे पढ़ुथिला हैला,
ପଢ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ପଢ଼ୁନି କିନ୍ତୁ କାମଟା ହେଉଥିଲା। ତ କାମ ହେଉଥିବାର ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚକ ପଦ ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ସେଇ କାରଣରୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯେଉଁ ପଦରୁ କ'ଣ କହିଛି, ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯେଉଁ ପଦରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ସୂଚନା ମିଳେ ତାହା କ୍ରିୟାପଦ ହେଲା। ତାହା କ'ଣ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟାପଦ। କ'ଣ କହିଛି, ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯେଉଁ ପଦରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ସୂଚନା ମିଳେ ତାହାକୁ କ୍ରିୟାପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ କାର୍ଯ୍ୟର ସୂଚନା ମିଳୁଥିବ। ତ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟର ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ସେଇ କାରଣରୁ ଆମେ ତାକୁ କ୍ରିୟାପଦ କହିଲେ। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା କ'ଣ, ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯେଉଁ ପଦରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ସୂଚନା ମିଳେ ତାହାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ କହୁଛେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ସୂଚନା ମିଳୁଥିବ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ତାହାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହୁଛେ, କ୍ରିୟାପଦ ବୋଲି କହୁଛେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲି, କ'ଣ ବୁଝେଇଥିଲି, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା। ବିଶେଷ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ, କୌଣସି ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବ, କାହାର ନାମକୁ ତାର ମଧ୍ୟ ଭାଗ କରାହେଇଥିଲା। ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତାର ଭାଗ ଥିଲା ହେଲା। ତାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସେଇଠୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା କି କେବଳ କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝେଇବ, କାମଟା ହେଉଛି କି ହେବ କି ହେଇସାରିଛି ସେଇଟା କିଛି ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳୁନଥିଲା। କେବଳ କ'ଣ ମିଳୁଥିଲା କି କ୍ରିୟାର ନାମ। ତ ସେଟାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଯାହାର ଉଦାହରଣ କିଛି ଏଠାରେ ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ, ଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଆମେ ପଢ଼ିକି ବୁଝିବା କି ଆମେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କହୁଛେ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କି ଭୋଜନ, ପଠନ, ଗମନ, ଯିବା, ଖେଳିବା, ଲେଖିବା, ହସ, କାନ୍ଦ ପ୍ରଭୃତି ପଦଗୁଡ଼ିକରୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଭୋଜନ, ପଠନ, ଗମନ, ଯିବା, ଖେଳିବା, ଲେଖିବା, ହସ, କାନ୍ଦ, ନାଚ, ଏଗୁଡ଼ାକରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳୁନି, କ'ଣ ମିଳୁନି, କାର୍ଯ୍ୟଟି କେତେବେଳେ ହେବ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ସେ ତାର ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳୁନି। କେବଳ କ'ଣ ମିଳୁଛି, କେବଳ ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ ହେଲା। କ'ଣ ମିଳୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ। ସେହି କାରଣରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିୟାପଦ ନୁହେଁ। ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲା, କାହିଁକି ନା ଏଇଠୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଭୋଜନ, ପଠନ, ତ ଭୋଜନ ଯଦି ମୁଁ କହିଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି କେତେବେଳେ ସେ ଭୋଜନ କରିବ ବା ସେ ଭୋଜନ ଯେଉଁ କାମଟା ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟଟା ଅଛି କେତେବେଳେ ହେଉଛି, ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେନି। କେବଳ କ'ଣ କହିବେ, ଭୋଜନ ମାନେ ଗୋଟେ ଖାଇବାର କ୍ରିୟା ହେଲା। କେବଳ କ୍ରିୟାର ନାମ ଆପଣ କହିବେ, ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ କ'ଣ କହିବେ, କେବଳ କହିବେ ଯେ ଭୋଜନ ହେଉଛି କ୍ରିୟାର ନାମ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବନି, କ୍ରିୟାପଦବାଚ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ବୁଝିହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରାଯିବ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବା କ'ଣ ବୁଝିବା ନା, କ୍ରିୟା ଏବଂ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଆଡ଼େ ରହିବ କ୍ରିୟା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼େ ରହିବ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କି କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ତ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କ'ଣ ନା, କେବଳ କ୍ରିୟାର ନାମକୁ, କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାହାକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିବା। କ୍ଲିଅର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ରିୟାଟା କ'ଣ, କ୍ରିୟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଦ ଯେଉଁଥିରୁ କି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ସୂଚନା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବାର ସୂଚନା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଇସାରିଥିବାର ସୂଚନା ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଲେ। ଏଇଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ କ୍ରିୟା କ'ଣ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝି ସାରିଥିବେ ହେଲା। ତ ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରିୟାପଦ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ତାମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବା। ଏଠାରେ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଧାତୁ କ'ଣ ହେଲା, ଧାତୁର ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ରୂପକୁ କ୍ରିୟାପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କିପରି, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ନା, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଶିଶୁ ହସୁଛି ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖୁଥିବେ ହସିବା, ହସ, ଆନନ୍ଦ ଓ ନିରୋଗତାର ପ୍ରତୀକ।
ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁଇଟା ଆମର ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଶିଶୁ ହସୁଛି ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ହସିବା ଆନନ୍ଦ ଓ ନିରୋଗତାର ପ୍ରତୀକ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ଟି ଆମକୁ ଦେଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହସୁଛି এটা କ୍ରିୟାପଦ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣଟି ହସୁଛି ଏଇଟା ଆମର କ୍ରିୟାପଦ। ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଉଛି, ହସ ଯୁକ୍ତ ଉଛି ମାନେ ଉଚ୍ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଇ ହେଲା। ଉଚ୍ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଇ କୁ ବାଦ ଦେଲେ ରହିବ ହସ୍। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ହସ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଏଠି ଅଛି ହସୁଛିକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବା ହେଲା, ହସୁଛିକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଲଗା କରିବା ତାହେଲେ ହସ୍ ଗୋଟେ ହେବ, ହସ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ ଯୁକ୍ତ ଇ ହର୍ଷଇ ହେଲା କୁ ବାଦ ଦେଲେ କ'ଣ ରହିଯିବ, ଆମ ହସ୍ ରହିଯିବ। ଉଚିକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଆମର ହସ୍ ରହିଯିବ। ଆଉ ହସ୍କୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା, କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ଏଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କ'ଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ? ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଣୁ ହସ୍ ହେଉଛି ହସୁଛି କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ବା ମୂଳ ଉତ୍ସ ବା ମୂଳ ରୂପ। କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଆମେ ଧାତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଧାତୁ କ'ଣ? ଧାତୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ କି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଏଠିରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ହସ୍କୁ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ହସୁଛିକୁ ଯେମିତି ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲେ କେମିତି ହସ୍ ହେଲା, ହସ୍ ଯୁକ୍ତ ଉଛି ହେଲା, ହସ୍ ଯୁକ୍ତ ଉଛିକୁ ବି ଫର୍ଦର ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ଉଚ୍ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଇରେ ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ହସ୍କୁ ତ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ପିଣ୍ଡ, କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡ। ଯେଉଁ ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ କି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ଆମେ ଧାତୁର ନାମରେ ନାମିତ କରୁଛେ। ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ? ଧାତୁର ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ହେଉଛି କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧାତୁ। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଟୋଟାଲି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ହସ୍ ହେଉଛି ହସୁଛିର କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରୁ କ୍ରିୟାଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି, ନିଷ୍କର୍ଷ ତା'ର ଘଟିଛି। ମୂଳ ଉତ୍ସ ବା ମୂଳ ରୂପ। କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଧାତୁ କହୁଛି। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ହସ୍ ଯୁକ୍ତ ଉଛି ହେଲା। ତ ହସ୍ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଉଛି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ତ ହସ୍ଟାକୁ ଆମେ କୌଣସି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ତ ସେଇ ହସ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଧାତୁ ହେଲା। ସେଇ ହସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଧାତୁ ହେଲା। ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି? ଧାତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ଧାତୁ ବିଭକ୍ତି ବା କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତାହା କ୍ରିୟାପଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯେମିତି ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହସୁଛିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଅଲଗା କଲେ? ପ୍ରଥମେ ହସ୍ ତାପରେ ଉଛି। ତ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ହସ୍ଟା ଆମର କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଆମେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ? ଧାତୁ ବୋଲିକି କହିଲେ। ସେ ଧାତୁରେ ତା'ମାନେ କିଛି କ୍ରିୟା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଇଛି। ଯେମିତି ହସ୍ରେ ଉଛି ଯୋଗ ହେଇଛି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ କିଛି କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ଏଠାରେ କହିଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି? ଧାତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ଧାତୁ ବିଭକ୍ତି ବା କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତାହା କ୍ରିୟାପଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯେମିତି ଆମର ହସ୍ ଧାତୁ ଥିଲା, ସେଇଥିରେ ଉଛି ଆମର ଯୋଗ କରାହେଇ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ହସୁଛି ଆମର ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଯାହାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ହସ୍ ଥିଲା। ତ ସେହି ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ବା ଧାତୁରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିବା ବା ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ଧାତୁ ବିଭକ୍ତି ବା କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତାହା କ୍ରିୟାପଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ କି କ'ଣ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଟାକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସିମ୍ପଲି ସରଳ ଭାବରେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଧାତୁ ବୋଲି କହିଥାଉ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ, ଯେଉଁ ଆମର କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ରହୁଛି ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଧାତୁ କହୁଛେ, ସେଇ ଧାତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ଧାତୁ ବିଭକ୍ତି ବା କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତାହା କ'ଣ ହେବ? ତାହା କ୍ରିୟାପଦରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏତେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଦାହରଣ କେମିତି? ହସୁଛି କେମିତି କଲେ? ଆମେ ହସ୍ ଯୁକ୍ତ ଉଛି ହେଲା। ତ ଏଟାକୁ ଆମେ କହିବା
क्रियापद है एटा को आमे कोन कहबा एटा को आमे कहबा क्रियापद तापर कोन कहिछि आमे देखिबा तापर देखंतु हसुची क्रियापद रु आउ कोन कोन जना पड़ल मु तो आगुरु कहिछि कि काल सही बोली आमे देखिबा आउ कोन कोन जना पड़ुछि हसुची क्रिया रु पुनी वर्तमान काल हां वर्तमान काल एबे हसुची रो हमकु सूचना वर्तमान काल तृतीय पुरुष तथा एक वचन रो धारणा हमकु मिलुछि कोन कोन काल पुरुष वचन कालर आमको सूचना मिलुछि पुरुषर सूचना मिलुछि एवं एक वचन बा वचन आमको सूचना मिलुछि तो एटा को आमे कोन कहिले क्रिया बोली कहिले किंतु जदि आपण देखिबे द्वितीय वाक्य रे आपण देखिबे द्वितीय उदाहरण रे जदि आपण देखुचंती ताहले एटा देखिबे जे हसिबा आनंद और निरोगतार प्रतीक तो हसिबा एठारे आमको कौनसी प्रकार रो कोन मिलुनी कार्य हेबार माने कालर किंबा पुरुषर किंबा वचनर आमको सूचना मिलुनी तो एटा को आमे क्रियापदवाच्य दे पारिबा नहीं बा क्रिया बोली कहि पारिबा नहीं कोन कहिबा क्रियावाचक विशेष्य बोली आमे एटा को कहिबा बुझियला एटा रे सेटा लेखा है कि हसुची क्रिया रो पुनी एगोडा तो आमे जानिले एटा को एथि पई क्रिया बोली कहउतले किंतु द्वितीय वाक्य रे तिबा हसिबो बा हसरु ए सबु धारणा मिलुनी क्यों धारणा मिलुनी काल पुरुष वचनर आमको धारणा मिलुनी एणु काल पुरुष वचनर सूचना प्रदान करुवा पद को ही सही कारण कौन काल पुरुष और वचन सूचना प्रदान करुवा पद को ही क्रियापद बोली कहुए अन्य प्रकार रे कहिले धातुर प्रयोगात्मक रूप हेउची क्रिया एठारे देखंतु एबे कहिला कोन धातुर प्रयोगात्मक रूप कि भली ना हस हसटा आमे जानिथिले गोटे धातु सेठिरे देखंतु प्रयोग हेइची आमर कोन प्रयोग हेइची आमर किछि प्रत्यय बा क्रिया विभक्ति हैला व्यवहार करा जेइची उछि जेमति अछि सेटा आमर व्यवहार करा हेइची तो एठारे धातुरे ही किछि प्रयोग हेइची सेही कारणरु आमे एटारे कोन धातुर प्रयोगात्मक रूप हेउची क्रिया कोन धातुर जे प्रयोगात्मक रूप रहिची सेटा को आमे क्रिया बोली कहिलु आशा करूची क्रिया कोन क्रियावाचक विशेष्य कोन एटा आपण बुझी पारिथिबे जदि बुझी नाहंती ताहेले वीडियो को रिपीट करके आउ थरे देखंतु हैला निहाती भाव रे आपण क्लियर हेजी तापर आबे नेक्स्ट देखिबा हमरो धातुर श्रेणी विभाग सब बेले आपण मन रखिबे जे क्रियार मूल पिंड को धातु कहवा जाय से धातु रे विभक्ति सॉरी हमरो कोन प्रत्यय बा क्रिया विभक्ति जोग होइकी कोन होउची हमरो क्रियापद रे परिणत होउची जे क्रियापद हमकु कोन सूचना करूची आमको पुरुष काल वचनर सूचना करुछि ताहाकु आमे कोन कहली क्रियापद बोलिकी कहले ता छड़ा क्रियापद कोन ना क्रियापद होउछि धातुर प्रयोगात्मक रूप धातुरे किछि प्रत्यय जोग होइकी किंबा कोनोसी प्रकार रो कोनोसी प्रकार रो हमर धातु विभक्ति बा क्रिया विभक्ति हमर जोग होइकी ताहा क्रियापद रे परिणत होइछि तार प्रयोग घटुछि सेही कारण धातुर प्रयोगात्मक रूप को आमे क्रिया बोलिकी कहले एटा आपण मन रखिबे देन धातुर श्रेणी विभाग आमे देखिबा बुझियला तो वर्तमान आमर जहाँ रही आमर धातुर श्रेणी विभाग आमे देखिबा देखंतु क्रियार विभक्ति विहीन बा प्रत्यय शून्य रूप को धातु कहले एटा आमे जानिले कोन क्रियार विभक्तिहीन बा प्रत्यय शून्य रूप जो अच्छी है ताकू आमे धातु बोली कहले जदि सेति प्रयोग हो किसी प्रत्यय बा विभक्ति किसी प्रयोग हो क्रिया विभक्ति किसी प्रयोग हो ताले ताकू आमे तो क्रिया कहबा क्रियापद कहबा किंतु विभक्ति विहीन बा प्रत्यय शून्य रूप को आमे धातु बोली कहूँ से धातुटा मुख्यतः आपणकर दि प्रकार है धातुटा दि प्रकार धातुटा कौन धातुटा हूँ आपणकर दि प्रकार गोटे कौन गोटे मौलिक धातु किंवा प्राथमिक धातु बोली मध्य कहुए तापर व्युत्पन्न धातु बा वैकृतिक धातु बोली कहुए दीटा आप मन रखिए मौलिक बा प्राथमिक धातु और वैकृतिक बा व्युत्पन्न धातु है ता छड़ा आउ आमे कौन देखिले धातु हूँ आमर जो क्रियार मूल उत्स बा मूल पिंड आमे कौन देखिले धातुटा आमर क्रियार मूल उत्स कि मूल पिंड एटा तो आमे आगरू जानिछे से धातु गुड़ा आमर दि प्रकार एटा मध्ये आमे जानिले कौन मौलिक धातु आउ व्युत्पन्न धातु है तापरे वर्तमान देखिपा आमे मौलिक धातुटा कौन मौलिक धातु आपणकर मुख्यतः तीन प्रकार रही मौलिक